9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा। कोई फर्द वाहिद, उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के मंसूबा साजों को सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, करार दिया 9 मई अफवाज पाकिस्तान नहीं, अवाम का मुकदमा है। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है, जिसके पीछे सियासी दहशतगर्दों की सोच है। कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया, फेक न्यूज का सहारा लिया गया, लेकिन अवाम हकीकत जान चुके हैं। तर्जुमान पाक अफवाज ने वाज़ेह किया, आर्मी कोड्स आइन और कानून के मुताबिक दहाइयों से मौजूद हैं। आज के मुखालिफ पहले फौजी अदालतों के सबसे बड़े दाई थे। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाला हर ऑफिसर जवाबदेह है। मिलिट्री ट्रायल में तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं, फैज हमीद को भी हासिल है। 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहने वालों को खुश होना चाहिए, हमने अपने लोगों को सजाएं दे दी। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था, इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क से बाहर अफराद के पास है। वावेला मचाने वालों को गजा नजर नहीं आता, दुश्मन परेशान है। मजमूम सियासी एजेंडे और जहरीले बयानिए के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। ऐसी शख्सियत जो कि इस सलाहियत से आरी हो कि वह अपनी गलती से कोई समझे और जो ये समझता हो कि उसे हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। सीखने से आ रही शख्सियत के गलत फैसलों की कीमत फोर्सेस और अवाम अपने खून से अदा कर रहे हैं। DGISPR का कहना है 2021 में बातचीत के नाम पर फितना अल खवारिज को वापस लाया गया। जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें आबाद कराया गया। किसकी जिद थी कि बातचीत करें? हर मसले का हल बातचीत से नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजाय इस पर बयानियां बनाए और सियासत करने के गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे। वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर कहें कि दहशतगर्दी पर मजीद सियासत नहीं होगी। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर लड़ना है, क्योंकि महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान है। मुल्क की डिजिटल सरहदों को भी महफूज बनाने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। सियासतदानों का बैठकर इख्तिलाफात हल करना खुशाइंद है। फौज किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर। ये सब कुछ बहाना है, किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बानी PTI एक बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम निशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी साजिश आश्कार कर दी। वालिदा की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, मखसूस लॉबी चाहती है ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज़ पर सौदेबाजी के लिए तैयार हो। जो लोग बयानात दाग रहे हैं यही लोग पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हैं। जब तक पीपल्स पार्टी है ऐसी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ भी अपनी पोजीशन वाजे करे। बिलावल भुट्टो के हुकूमत से शिकवे, फैसले इत्तेफाक राय से करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। मुल्क की खातिर हुकूमत साजी में साथ दिया। कोई कुर्सी या वजारत नहीं मांगी, सिर्फ अवाम का हक मांगा। मईशत और कानून साजी से मुतालिक फैसलों पर इख्तिलाफ है। नहरों से मुतालिक पॉलिसी पर भी सख्त एतराज है। सदर ममलकत हुकूमत को तजवीज़ दें कि पार्लियामान को एतमाद में लेकर फैसले करे। अगर कोई सुपर पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं और जिसमें दुनिया हमारी यकीन रखती है। हम इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे और आपको खुशखबरियां देंगे। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम सबको संभालेंगे। हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, कोई सुपर पावर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अवाम को घबराने की जरूरत नहीं, मैं सब देख लूंगा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का बीबी शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब, कहा मुश्किलात हमारे लिए नई बात नहीं, तमाम साजिशों और मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। जिस सूबे का जो हक हुआ उसे जरूर मिलेगा। जो काम भी करेंगे अवाम को जवाबदेह होंगे।
ہم نے 43 سال بعد بھٹو شہید کا فیصلہ ریورس کرایا، اب وہ ہمیشہ عدالتی قتل رہے گا۔ وفاقی کابینہ نے مدارس آرڈیننس سمیت 2 صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس بھی منظور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے ذریعے بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصولی ہوگی۔ وزیر اعظم کا ملک بھر میں گیس بحران پر نوٹس، گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس کی فوری فراہمی کی ہدایت، مسئلہ مستقل حل کرنے کے لیے سسٹم میں اصلاحات لانے کا بھی کہہ دیا۔ بے نظیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو ایک دلیر خاتون تھی۔ نواز شریف اور بے نظیر نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش، خشک سردی کا خاتمہ۔ لاہور میں دن بھر بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ گجرانوالہ، گجرات، پتوکی، شکرگڑھ، شیخو پورہ میں بھی برسات۔ وقفے سے جاری بارش سے سردی کی شدت بڑھا دی۔ مری گلیات میں موسم شدید سرد رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برفباری کا امکان۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری متوقع۔ اسکردو میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ بوپس -9، استور، گلگت -8، کوئٹہ -6، ہنزا، قلات، زیارت -5 ریکارڈ۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی موسم سرد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نئے تعمیر ہونے والے سیکٹر C14 کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ CDA کو ترقیاتی کام 15 فروری تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا سیکٹر C14 کو پرسکون طرز زندگی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد الاٹیز کو ان کے پلاٹس کا فوری قبضہ دیا جائے۔ محسن نقوی کا CDA حکام کو قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنے کا حکم۔ گزشتہ کچھ عرصے سے انٹرنیٹ جو ہے نا بہت سلو ہے، جس کی وجہ سے نہ ہم کوئی پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں نہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسٹمر کا ہمارے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا ختم ہو کے رہ گیا۔ 8 گھنٹے لائٹ کا نہ ہونا، ہم تو یہی التجا کرتے ہیں کہ مزید اچھی سروس دی جائے کمپنیوں سے بھی جو نیٹ کے پروسیس جاری رکھتی ہیں۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سست روی کا شکار، IT شعبے کو روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان۔ آن لائن کاروبار سے منسلک افراد شدید متاثر، انٹرنیٹ کی بندش اور سست روی سے طلبہ اور تاجر برادری بھی پریشان۔ VPN بھی کام نہیں کر رہا، کوئی فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی۔ دنیا 5G اور 6G میں قدم رکھ چکی، ہمیں 4G کا حصول مشکل ہو گیا۔ طلبہ نے حکومت کو اڑے ہاتھوں لے لیا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں کمال ادوان اسپتال اور اطراف میں بمباری، 50 افراد شہید، ڈاکٹر سمیت 7 طبی کارکن بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں 90 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ادھر اسرائیلی فوج کے لبنان پر بھی حملے جاری، کئی دیہات اور قصبوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے لبنان میں اپنی دخل اندازی مزید بڑھانے کی دھمکی بھی دے دی۔